कृति आदिवासी छात्र छात्राओं का सम्मान एवं नवनिर्वाचित विधायकों का अभिनंदन समारोह संपन्न साल 2026 की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाले एसटी समुदाय के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने तथा नवनिर्वाचित विधायक एवं विधायिकाओं का अभिनंदन करने के उद्देश्य से एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। यह विशेष कार्यक्रम मानवाजार पाथर महड़ा स्थित बीएलआरओ कार्यालय के निकट राधा गोविंद कक्ष में आयोजित हुआ। पूरे कार्यक्रम का संचालन पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति की पुरुलिया जिला शाखा द्वारा किया गया। समारोह में क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के साथ साथ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर बांदवान विधानसभा क्षेत्र के विधायक लबसेन बास्के, मानवाजार विधानसभा क्षेत्र की विधायिका मैना मुर्मू तथा काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलाकांत हांसदा उपस्थित रहे। प्रणाम, नमस्कार और जोहार জানাচ্ছি। आज আমরা একটা ভালো কাজ করার জন্য আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমি কিংবা আমরা বিশেষ করে আমরা সবাই আদিবাসী, এই যে আমরা ভাবি মনের মধ্যে আমাদের যেটা দুর্বলতা হয়ে আছে, আমি সেইটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ। কারণ আমরা পিছনে আছি, সেইটাকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না। আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি, তো আমাদের কাজ হচ্ছে আরো এগিয়ে যাওয়া। কারণ আমরা দেখছি আমাদের আদিবাসী ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় খুব ভালো উন্নতি করছে। আমাদের মধ্যে যারা ডাক্তার আছেন, শিক্ষক আছেন, বিভিন্ন জীবিকা নির্বাহকারী যারা আছেন, তাদের মধ্যে ট্যালেন্ট আছে, তাদের মধ্যে মানে কথা বলার ক্ষমতা আছে, যে কোনো জায়গায় নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আছে। তার জন্য আমি আদিবাসী হিসাবে আমি খুবই গর্বিত।